ଶୁଣ ଆବିଦାର କ'ଣ କରିଛି କେଜାଣି ଏ ଯାଇ ତାର ଦେଖା ନାହିଁ। ଆଜି ଆସିଲେ ସେ ପୁରୁଣା ଫାଇଲ ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ି ରିଓପେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାର ଅଛି। ଏଇ ଏରିଆରେ 2 ନମ୍ବର କାମଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିଛି। ହେଲେ ସେ ଫାଇଲଟା କେଉଁଠି ଅଛି ସେ ଏକା ଜାଣିଛି। ଆସୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। হাবিদার স্যার তোতে কালি কইতিল ভরা সে পুরা পাইলুরা কাড়ি রিওপেন করবা কোর যাইতিল স্যার ওই টিকে হে বারিগুড়া বিবাহ হচ্ছে নাই টিকে রাউন্ড মারিবাকে যাইতিল স্যার। কোন কইছ? ହଁ ବାଗର ପଟେ ଟିକେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ। আরে সে কথাটা পরে বুঝিবা। ହଁ বর্তমান সে পুরা পাইলুরা কাড়। ସାର୍ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଆଜି ପାଇଁ ସେ ପୁରୁଣା ଫାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ା କଥା ହଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କେସ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ସାର୍। ହଉ କେ ହାବିଦାର। ହଁ ସାର୍ ଅଛି ବାବୁରେ ସାର୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଡରିବୁନି ହେଲା। ଯାହା କହିବୁ ସତ ଡରିବୁନି ହେଲା। ସତ ଖଇବାକୁ କିଆ ଡରିବି ସତ ଖଇ ପଛେ ମଲେ ମରିବି ଡରିବୁନି ହେଲା। ତୋ ପଛରେ ମୁଁ ଥିବି ରେ ମାନେ ମୁଁ ତୋ ପଛରେ ରହିବି ହେଲା। ଡରିବୁନି ହେଲା। ଯାହା ଘଟିଛି ସବୁ ସତ କହିବୁ ହେଲା। ଡରିବନି ବିଲକୁଲ ଡରିବନି ଯା। नमस्कार सर। मो स्त्री ता प्रेमिक मिसी मोर सब धन सम्पत्ति ताक नार लेखे मत जीवन रू मारी देवा चाहते सर। हाँ मुझे जानी नी सर से गोटे एमती अलक्षणी बोली मोर सब धन सम्पत्ति ता नार लिखिदेली। शेष ता प्रेमिक सहित मिसी मत जीवन रू मारी देवा चाहते सर। हाँ सर हेले मु मरी अभिनय कर बची जाइछि सर। मु आपण को हाथ जोड़ुछि सर। हाँ सर किछि गोटे करतु आपण घटनार तदारक करंतु मते न्याय दियंतु सर। मु आपण को गड़ धरुछि सर। कौन है सर? कौन है सर? হাবিদার हाँ সে মো বড় ভাই। ये सुना ये तुम भाई। হ্যাঁ হেলে ভাই তু পুଣି হেই অবস্থারে তবে তো নিশা বয়স সহিত খুশিরে ছিল হঠাৎ কুয়াড়ে? राहुल अरे तू ताले थानार इंचार्ज हो जाइछु। হ্যাঁ मते क्षमा कर दे राहुल। मते क्षमा कर दे। अरे से निशा कथारे पड़ी मु ते मारी मारी घर बाहर करदेली। से निशा कथारे पड़ी आम बाबा माँ को भी मारी मारी घर बाहर कर दे रे ना। ও সেট তোতে এতে কইলি তুই ମୋ କଥା ଶୁଣିଲୁ ଆଉ ଶେଷରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡ଼ି ବାପା ମା ଘରରୁ ତୋଡ଼ି ଦେଲୁ। ଆରାମ ଦାଦା ତୋତେ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି। ତୋତେ ମାରୁ ଜୀବନରୁ ମାରୁ। चल जा तो निशा बाबू चल जा मो पाखु कहीं आसु चल जा। सर कहीं मारा पिटा कर सर है जते जाए भी तुम भाई ना हो भाई ना छप्पा मुझे निशार अंध प्रेम चंदी अरे बापा माँ को चिंती पारे नहीं हाथ मारी मारी घर बाहर करदेली। शेष से निशा कथारे पड़ी आमर सब धन सम्पत्ति सब से निशा नार लिखी दे राहुल। हाँ मुझे जानी नी अरे राखा तो प्रेमिका बोली राखा और निशा मिसी आमर सब धन सम्पत्ति नार लिखी से मत भी जीवन रू मारी देवा चाहते राहुल। छी भाई छी मुझे नकाई नपी बाहा बात पाठ पढ़ाई बड़ मनीष करी आउ तो स्त्री कतारे पड़ी बाहा गोरु थोड़ी देलु
ତାର ଫଳ ତମକୁ ମିଳିବ ତ ଆଉ କାହାକୁ ମିଳିବ ଏବେ ଦେଖିଲି ତ ଏଇ ନାଗୁଣୀର ଅସଲି ରୂପ। ଆରେ ରାହୁଲ, ଆରେ ପର କଥାରେ ପଡ଼ି ଆରେ ମୁଁ ହିଁ ଆମ ଘରକୁ ମାଗିଛି, ତାର ଫଳ ଆଜି ମୋତେ ମିଳିଯାଇଛି ରେ ରାହୁଲ, ମୋତେ ମିଳିଯାଇଛି। ଦେଖିଲେ ତ ଭାଇ, ନିଜ ଲୋକକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ପର କଥାରେ ପଡ଼ି ଯେଉଁ ଭୁଲ କଲ ତାର ଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ରାହୁଲ, ମୋରି ଭାଇ ବୋଲି ଆଜି ଆମ ସୁନା ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିରେ ଯେ ଚୁରମାର ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ କେବଳ ମୋରି ଭାଇ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଇଛୁ ରେ ରାହୁଲ। ରାହୁଲ, ଆରେ ତୁ ମୋତେ ଯାହା ତୋଡ଼ ଦେବୁ ଆରେ ମୁଁ ସବୁ ସହିଯିବି, ହେଲେ ବାପା ମା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଆରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ରାହୁଲ। ଆରେ ମୁଁ ତ ଘର ଯାଉଛି ରାହୁଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି। ପ୍ରଥମେ ବାହାବ ଖୋଜିବା, ତାପରେ ଯାଇ ସେଇ ହାରାମଜାଦି ନିଶା ଆଉ ରାକା ଚୌଧୁରୀ କଥା ବୁଝିବା। ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଦଳ ସମ୍ପତ୍ତି କେମିତି ଆମ ନାଁରେ ହେବ ସେ କାମ ମୁଁ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲ। ଆବିଦାର, ସାର୍ ମୁଁ ସେ ପୁରୁଣା ଫାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଉ, ମୁଁ କାଲି ଆସିଲେ ଦେଖିଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାମରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ବଡ଼ ଭାଇ ଠିଆ ଦେଖୁଛ ଚାଲ। ଇରେ ଶୁଣା, ମୁଁ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ନେଇକି ଆସିଥିଲି ସେଇଟା ପୁଣି ସାର୍ଙ୍କର ଭାଇ। ବୋଲ ହେଲା ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କଥା କହିଲିନି, ନା ଶୁଣା ମୋ ଚାକିରି ପଳେଇଥାନ୍ତା। ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି।